प्रचार करुछु। अतिबड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवतर 156तम भाग। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति सबु पापर श्रेष्ठ प्रायश्चित। कथाटी को सहजरे बुझाइबाकु श्री सुखदेव उदाहरण स्वरूप अजामिल उपाख्यान उपस्थापन करिसंति। ब्राह्मण अजामिल दासी संसर्गरे आसी समुदाय सदाचार विनष्ट करिथिला। मृत्युकाल उपस्थित हुअन्ते जमदूतंकु देखि से कनिष्ठ पुत्र नारायण को डाकिछि भयरे। नाम उच्चारण मात्रे पहुंचिचंती विष्णुदूतगण एवं जीवात्मा को आकर्षण करिबारु जमदूतंकु बाधचंती। जमदूतगण तांको परिचय पचारिबारु कहउचंती। सुखवाच जमदूतंक कथा अन्ते हसी कहन्ति विष्णु दूते मेघ गंभीर प्राय बाणी जमदूतंक आगे भणी। विष्णुदूत उवाच तुम्भे दूत धर्म राजार ताहांक आज्ञा जेबे कर धर्म धर्मर लक्षण कहिबा आम्भर आगेण प्राणी की कले दंड पाई दंडर स्थान के बाहुई दकु सहई के मन्ते मनुष्य जंतु ए जगते। जमदूत उवाच वेद विहित जेते कर्म सेहि संसारे नित्य धर्म ता बिनु अन्य कर्म जेते अधर्म बोली शास्त्र मते। साक्षाते वेद नारायण ए निश्चय ब्रह्मार वचन ए देव आपणा शक्ति रे सत्वर जतम गुण रे। गुण नाम क्रिया रूपरे यथा तथारे भिन्न करे सूर्य चंद्र दिग आकाश पवन संध्या अहर्निश बेब भूजल अग्नि धर्म देही धर्मर साखी जान पाप को एणे करी जानी दंडर स्थान परिमाणी। कर्म आयत होई जन दंडरे हुई भाजन आहे निष्पाप प्राणी माने कर्म करंती जेते जने सत्कर्म जे माने करंती स्वकर्म फल से लभंती मंद कर्म युक्त जेहु सुफल लभिब से काहू। विधि निषेध बेनी कर्म ए नित्य कहंती आगम विहित कर्म जे करई तार पाप को भय नाही निषेध कर्म करे जेहु सकल दंड सहे से एघे निवेद ब्रह्ममय सुजन वेद मार्गे रहे। श्री
সঞ্জমনি পুরে ঠাই প্রাণীর অন্তর্যামী হই ধর্ম ধর্মকু জাণই তম গুণরে যুক্ত হই সত্ত্ব গুণকু ন ভাবই এ দেহে অহমিকা গহি জন্ম কারণে নাশই জ্ঞান করম দোষেন্দ্রিয় মন আর পঞ্চ বিষয় এ ষোড়শ লিঙ্গ দেহে এ জীব ভুঞ্জই বিষয়ে যে অবা পঞ্চভূত গুণ সৃষ্টি কি করই ভিয়াণ মহত তত্ত্ব অহংকার এদি যেতে কপর ত্রিগুণ শক্তি আদি যেতে এহাকু ধরি হৃদগতে ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେଣ ଦେହି ହରସ ଶୋକ କୁଲ ଭଇ ତେଣୁ ଷଡ଼ ବର୍ଗ ଅଜିତ କରଇ କର୍ମ ବିପରୀତ କୋଶକାରର ପ୍ରାୟ ହୋଇ କର୍ମରେ ଆତ୍ମାକୁ ରୋଧଇ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ପୁଣି ସେହି ତହିଁ ରହି ମୋହ ହୋଇ ସ୍ୱଭାକର୍ମ ବଶ ହୋଇ ନିରତେ କର୍ମକୁ କଇ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ପୁଣ ସେହି ଅଦୃଷ୍ଟ ବସେ ଦେହ ବହି ମାତା ପିତାର ଅନୁରୂପ ଲଭଇ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗରୁ ପୁରୁଷ ସର୍ବକର୍ମକୁ କରେ ନାଶ ପୂର୍ବ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏବେ ଶୁଣ ବେଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମଜ୍ଞ ଶୀଳବନ୍ତ ପୁଣ ସୁଶାନ୍ତ ସୁଜ୍ଞାନୀ ନିପୁଣ ମୃଦୁ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ସୁଚିଦାତା ସତ୍ୟ ବଚନ ଧୃତ ବ୍ରତା ଅଧିବୃଦ୍ଧ ଗୁରୁ ଅଗ୍ନି ଏହାଙ୍କ ସେବା ଶିରେ ଘେନି ସର୍ବଭୂତରେ ମିତ୍ରପଣ କୋପବର୍ଜିତ ସାଧୁଗଣ ଅଶେଷ ଗୁଣ ସ୍ଥାନ ଏହି ସୁଶୀଳ ବୃତ୍ତିରେ ଜିଅଇ ପିତୃ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକ କାଳେ ବନେ ଗମୀଣ ପୁଷ୍ପ ସମିଧ ଫଳକୁ ସେ ଘେନିଆ ସଇ ମନ ତୋଷେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 156ତମ ଭାଗ। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଦାଶରଥୀ ଦାସ, ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ତାରାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଥିଲେ ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସୁହାସ ମହାନ୍ତି, କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ଦକ୍ଷିଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ, ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର, ସେବାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତା ଗୋସାଇ। ଆକାଶ